समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने बर्तमान एक गोटे न्यूज पूरा भाइराल होबार लगी जोटा कि आप थंबनेल रे देखिले सेजल बोली गोटे झील जार डाकना हूँ पूजा से 2018 मसीह अमेरिका पलैला 2018 मसीह अमेरिकार एक दंपति पूजा को नहीं गले पूजा और सेजल को समान नहीं गले निज पाखे रही पालन कले कारण से समय सेजल निजर पिता माता ए दुनिया रे नथिले से माने अमेरिका को नहीं गले निज झील परी पालिले एवं निज ठारू मध्य अधिक स्नेह कले अधिक भरोसा कले अधिक प्रेम कले किंतु से जान नथिले जे जो झील को आमे आडप्ट करके आनिलु जो झील को आम पालन करने ओडिशा रू नहीं आसिलु से गोटे दिन आमको धक्का तो दब एते बड़ धक्का आमको दब और से केबे भी स्वप्न भी भाई नथिले। तापरे कौन हूँ सेजल 2018 मसीह अमेरिका पलाऊँ 2018 रू 2025 मसीहा पर्यंत देखंतु दीर्घ 7 वर्ष 2024 मसीह सेजल कंटाक्ट होची अमर सहित आपण जानी वर्तमान जो दुनिया अच्छी सोशल मीडिया जुग आउ एई समय अमेरिका भी जने थाउना कहीं कि जेकोसी देशर भी जन हो थाउना कहीं कंटाक्ट करवाटा कौन सी माने कष्टकर विषय नुहे बहुत सहज आजिकल फेसबुक अच्छी इंस्टाग्राम अच्छी माने यूट्यूब अच्छी से जरिया सोशल मीडिया माध्यम आपण अन्य देशर लोक मान को कंटाक्ट करें बहुत सहज आउ अमर किए अमर हूँ पूजार पिलादिनर सांग से दुई जन हॉस्टेल रही पढ़ुते जिते 2024 मसीह जिते अमर एवं पूजा से पुणी थे कंटाक्ट को आसी आउ से समय पूजा जागतिक जो प्रेम आमर रही अच्छी प्रेम करी बसी क्या अमर को आउ से अमेरिका केमिति आसीबो अमेरिका आसीबा निमंते से एक मास्टर माइंड प्लान करिथिला बंधुगण मास्टर माइंड प्लान करिथिला आउ गोटे वीडियो से तैयारी करिथिला वीडियो तैयारी करिकी से पूरा ओडिशावासी को जनै देइथिला जे ताकू सेठारे निर्यातना दिया जाउछि सेजल कौन करिथिला पूरा ओडिशावासी को पूरा चकमा दे देइथिला जे सेठी ताकू निर्यातना दिया जाउछि एवं ख्रिस्टियन हबा पई बाध्य करा जाउछि जेतले ए वीडियो आमे देखिलु आमे रिएक्शन देइथिलु जे एटा होछि मिछ कथा अटे किंतु अनेक अंधभक्त माने अनेक ख्रिस्टियन विरोधी माने समान कहले ना एटा होछि सत अटे एटा मिथ्या वीडियो नुहे एटा सत अटे आ से समय कौन होता ना ता परवर्ती मुहूर्त प्रकृत सत कथा बाहरी पड़ा सेजल अमर को कंटाक्ट कला आपन जानी प्रेम कहानी किंतु या भितर आउटे भी ताठू भी डेंजर कहानी रही अच्छी सत्य कहानी आ सेटा कौन सेटा हूँ सेजल अमर को कही जे मोर जो पालित माँ अच्छा बापा अच्छा तुम्हें गोटे कोटी टंका माग आ गोटे कोटी टंका आमर जीवन को बदल देव आम लाइफ को चेंज करदेव तापर से समय अमर से कौन करना सेजल पालित पिता माता को से कौन करथिला 1 कोटी टंका मागी टंका मिले कि नहीं से कन्फर्म नुहे कि 1 कोटी टंका मागी धीरे धीरे ये समस्त विषय पर्दाफाश है। हाँ प्रिय बंधुगण आ गत वीडियो मुझे आपको प्रॉमिस करी जे आज मुझे को कौन करी एक विषय वस्तुर खुलासा करी एमती एक विषय जनइबी जोटा कि आप जान हुए तो आप जानी किंतु यहाँ सत्य विषय अटे माने धर्म परिवर्तन दोष देकी
1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ଲାକ୍ ମେଲିଂ କରାଗଲା କାହାକୁ? ଆମେରିକାର ରହୁଥିବା ଦମ୍ପତିକୁ। ଏବଂ ଧୋକା ଦେଲା କିଏ? ନିଜର ପାଳିତା ଝିଅ। 7 ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ ରହି ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲା। ଆଉ ଆସିକି ଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲା ବୋଧ ହୁଏ। ସେ ଆସିକି ସତ କଥା ମାନିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଥିଲି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର, ସେଇଟା ସତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଛ ଅଟେ। ମୁଁ ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ଅମରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିବି। ତେବେ ଅମର କିଏ? ଅମର ହେଉଛି ୟାର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଏମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର 2 ଜଣ ବାହାଘର ହେବାର ବୟସ ବି ହେଇନାହିଁ ଆଇନର ଦୃଷ୍ଟିରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଏମିତି ଏକ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଏଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ବଦନାମ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ବଦନାମ କରିବା ସହିତ ଏମାନେ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ପାଳିତ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ବି ଏମାନେ ବଦନାମ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଖବର କେବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆମେରିକାରେ ବି ଭାଇରାଲ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେଜଲଙ୍କର ପାଳିତ ମା କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଠୁ ସେଇ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଝିଅର ମାନସିକତା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ନ କରିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଏତେ କାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛି, ତେବେ ବାହାଘର ପରେ ନିଜ ଶାଶୁ ଘରେ ଇଏ କ'ଣ ନ କରିବ? ଟିକେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। କେବଳ ପ୍ରେମର ଖେଳ ନୁହେଁ, 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏ ଖେଳ ଖେଳିଛି କିଏ? ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପୂଜା ଆଉ ଅମର, 2 ଜଣ ଯାକ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଉସୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମେ ପଠାଇ ଦିଅ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା 2 ଜଣ ବାହାଘର ହେଇଯିବୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବୁ, ଜୀବନ ସାରା ବସିକି ଆରାମରେ ଆମେ ଖାଇବୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ରେ ହିଁ ରହିଗଲା, ତା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯାଏ ସେ କେବେ ସଫଳ ହୁଏନି। ନମସ୍କାର।